Ajila amen la topic content to ase PMAY Pradhan Mantri Awas Yojana. Itula scheme loan subsidy. Itula oborde ase. Pishi manu idu new registration kina kore inabi hutigna ase. To idu new registration to CSC center bra parbo self registration pon ase. Holubi CSC center bra bi kina korbo. Documentation kan ki lagibo. Idu ansop moi next day ekta video te loigina anibo na idu PMAY. Itu to tinta kisim ase amen to duita kisimi jane na holibi itu tinta kisim ase de tinta category ase itu only sob moi detail korna next ekta video loigina anibo holibi achila content do video to ki ase kosi kole to kun khan apply korigina ase ita tak iko khobor nai awnan la status kina track koru sabo itu labi dikhabo kina sabole ase na ena kun khan apply kurigina pai ase kunba installment na paigina ase idu kan nijor la status kina sabo aru ki de reject hoigina ase athar khan kina ga ase itu khan kina na sabo itu la do idu khali ekta hi noi duita la abi BMAY G aru U gramin la abi urban la abi duita la abi dikhabo to awnian olop focus korsi gole aramba awnen nijor bi pari jabo aru moi do full tutorial video to dikhao na baru kile ami to beneficiary no hoy moi logote registration number nai itubra ami pura process dikhao na parbo holebi kina sabo eto khan dikhai debo aru awnian registration number na thaka khan kina ga registration number awnian nicho olai logo na nicho la registration kina na chanibo ito takpi dikhabo ito nimide video de focus korbe de ida shuru kor lobo इतिया सबसे आगे स्क्रीन तो रोटेट कर लोबी तिता आवनियन के सावले ভাল হ'ব इतिया सब मानु निजो ला इदो वेब ब्राउजार थाके गूगल ला सब मानु गूगल जुलाय तो आमी भी गूगल दे जाबो इतिया आवनियन पे गूगल खुलिबी इति वासिते एते आमी ऑलरेडी टाइप करना से आमी सब प्रेफर्स BMAY U अर्बन ला सावरे तो आमी एते ऑलरेडी टाइप करना से BMAY कोगिना आवनियन तिखि आसे आमी एते टाइप करबो आवनियन दे इतो टाइप करि लोबी ना टाइप करना सर्च करबी इतिया इतो वाला पेज ते इको टीवी टैप न करबो एते सब प्र ओपरे BMAY HFF अर्पण कोइगिना से इतो टीवी टैप न करबो फर्स्ट वाला टीवी इतो छारिगिना अलप नीचे आइबो एते सर्च बेनिफिशियरीज ना चेक आधार एक्सिस्टेंस ड्रैग एप्लीकेशन स्टेटस बेनिफिशियरी वाइज फंड रिलीज इतो BMAY U आसे अर्पण लगा आसे दे तो आमेन एते आवनि ला बेनिफिशियरी डिटेल खान किन आसाबो आवनि बेनिफिशियरी होइना नय जुति आपनि अप्लाई गरिगिना आसे बे आवनि लादो किन आसे इतो सबक कोछि गले आवनि एते सर्च बेनिफिशियरीज एते टैप करबो इना ओसिगली ना आहि जाबो तिते आवनि इतो रेजिस्ट्रेशन कराम दिचुन तो आधार नंबर दिसे इतो आधार नंबर एते हालिबो आवनि ना एते हालिबो इतो बासिते शो करे टैप करबो इतो बासिते आवनि फोन दे कुनतो आधार लगते फोन नंबर लिंक आसे तते OTP आहि जाबो इतो बासिते आवनि आगे प्रोसीड करना जाबो बारे इतो बासिते आरो नेक्स्ट डे आसे आमी पेक करबो इतो बासिते इतो चेक आधार एक्सिस्टेंस इतो दिबि सेम इना टैप करबो इतो दि क्लिक करसि गले इना आहि जाबो आवनियन गिम अलप जूम करना दिखाइ देबो इतो बासि याते आसे आधार और वर्चुअल आईडी आवनियन आधार नंबर हालिबो आधार दे कुन नाम आसे इतो हालिबो ना इतो बासि याते निजे दि चेक बॉक्स दे याते निजे दे इतो क्लिक हियर टू इंडिकेट दैट यू हैव रीड एंड एग्रीड क्वादे चेक बॉक्स दे याते टिक ऑफ कर देबो इना ना चेक क्वादे टैप करबो क्लिक करबो इना ना आगे प्रोसीड हो जाबो और नेक्स्ट डे आसे ट्रैक एप्लीकेशन दिबि सेम प्रोसेस आवनि याते टैप करबो इतो बासिते ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस इना आसे तो इना ओसि गले आवनि बाय नेम आवनि ला नम्बर नले बाबा ला नम्बर नसि गले मोबाइल नम्बर कुनतो बा हलु साव पारे बाय असेसमेंट आईडी आवनि ला आईडी एकटा थाकिबो आवनि इतो रेजिस्टर्ड करा बिसिते बाइकना थाकिबो इतो कुनतो बा हलु साव पारे हलु सब प्रपेस आवनि ला नाम बाबा ला नाम नले मोबाइल नम्बर फर्स्ट वाला इतो साव पारे आवनि हान इतो बासिते आरो एकबार पेक करबो इतो बासि याते बेनिफिशियरी वाइज फंड रिलीज कोइकिना आसे इतो टैप करबो आवनि इतो टैप करा बिसिते ना आइ जाबो इतो बासि याते आवनि ला इतो फंड रिलीज होदो किमान इंस्टॉलमेंट तक रिलीज होइकिना आसे इतो अर्पण लगा आसे दे जी लगा आसे दे जी लगा নহয় दे सॉरी यू लगा आसे दे तो आवनि याते आवनि चुनतो आधार कार्ड लो दे फोन नंबर लिंक करिना आसे इतो फोन नंबर तो आवनि याते हालिबो एंटर करबो इतो आसे दे सेंड OTP इतोते आवनि टैप करबो
OTP আহিব এটো আছে আউনিলা status beneficiary detail to সব খুলি কিনা আহি যাব এতিয়া আৰু পেক করব ইয়াতে MIS login এটো হান ইকো নয় এটো হান registration লাগা আছে এটো inspector ID কই কিনা থাকি নইলে CSC center বা এটো হান বা করব পারে আৰু আউনিয়ান মন খুশি হওলে মন হইছে গলে এটো হান সব চেক করব পারে না এটা নিচে আহি কিনা আউনিয়ান এটো হান চেক করব পারে হলে বি আউনি গুগল দি খোলা আছে BMAY খালি মানি টাইপ করব ইনা না এটো সার্চ করব এটো ওপরে আৰু BMAYU লা ওপরে আৰু দুসরা কিবি লাগে কোশে গলে তো কও বারে আউনিয়ান না হলে বি মই একবার একটা প্যাকেজ পুরা ভিডিও বানাই কিনা আনি দিব পারাতাক চলতে মই টাইম না থাকিলিবি কই কিনা এটো বি জানাই দি আছে আউনিয়ান এটো বি রুখিও পারে নসে গলে আলাক কিবা একটা হদিও মল থাকিছে গলে এনি হুদি থাকিও পারে ইয়াতে আউনিয়ান করব বার না এসএস করব বার না ইমান তাক দেখাই কিনা বি না পারে কোশে গলে তো মেসেঞ্জার লা লিংক তো ভিডিও লা ডেসক্রিপশন দে আছে তাতে আউনিয়ান চেক করে লবি এটা আমি হান ইটোকে একবার কাটিব ইটোকে কাট করব এটো বাসিদে আৰু আমি হান এতে গ্রামীণ লা চাব দে তো আমি হান PMAY ইয়াতে দেখি আছে PMAYGNIC.in ইটোতে ট্যাপ করব সেকেন্ড ওয়ালাতে না হইছে গলে ইনা আহি যাব এতিয়া ইয়াতে ইটো ওয়ালা পেজ খুলি কিনা আইছে না নতুন ইন্টারফেস ইয়াতে ফার্স্ট ওয়ালাতে আউনিয়ান ট্যাপ করব আছে ফার্স্ট ওয়ালাতে ট্যাপ করব তো ফার্স্ট ওয়ালাতে ট্যাপ করব এটো PMAYG লাগা আছে দে ইউ লাগা নহয় দে ইনাকা আহিব এটো পিছিতে আউনিয়ান ইয়াতে দেখিব পারে থাকিব ইয়াতে এটো তিনটা লাইন থাকা তো এটো তিনটা লাইন দে আউনিহান ইয়াতে ট্যাপ করব এটো ট্যাপ করা পিছিতে আৰু বি আউনিহান ইয়াতে এটো আওয়াজ সফট কই কিনা থাকা তো এটো আওয়াজ সফট কই কিনা লিখি কিনা দেখি আছে এটো আওয়াজ সফট তে ট্যাপ করব এটো ট্যাপ করছি গলে ফার্স্ট ওয়ালাতে ডাটা এন্ট্রি কই কিনা আইছে সেকেন্ড ওয়ালাতে রিপোর্ট কই কিনা আইছে থার্ড তে FTO ট্র্যাকিং আউনিয়ান এটো হিসাব پر চাও পারে হইছে গলে বি আউনিয়ান লা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার না জানে কইছে গলে এটো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার BMAYG লাগা আউনিয়ান লা IT রেজিস্ট্রেশন নাম্বার না জানে গলে এটো ওলাওলে নিমিতে আউনিয়ান সেকেন্ড ওয়ালা রিপোর্ট তে ট্যাপ করব রিপোর্ট তে ট্যাপ করছি গলে না পুরা খুলি কিনা আহি যাব এটো খুলি কিনা আহা পিছিতে এতে নিচে স্ক্রল করব ABC এটো সব আউনিয়ান কি লাগে এটো পাই যাব দে আউনিয়ান পড়িবি যদি পুরা ভাল বা বুঝিও না পারা থাকিলে গলে নিজলা পাজাখান বি স্টুডেন্ট থাকিব নলি খৰচলা কোনবা কি মাটি কিনা এটো খোলা পিছিতে এটো কি আছে একবার বুঝাই দিবি ইনা আবি কব পারে আউনিয়ান না এটো বাসিদে আউনিয়ান এটোতে চেক করব পারে তো আমি নেদে নিজলা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ওলাওল নিমিতে নাম্বার F তে সাবো EFMS রিপোর্ট কই কিনা আছে এটোতে নাম্বার 3 দে আছে এটো beneficiary registration account কই কিনা এতে নাম্বার 3 দে আছে এটো beneficiary registration account frozen and verified কই কিনা নাম্বার 3 দে থাকো এটোতে ট্যাপ করব ক্লিক করব ইনা হইছে গলে ইনা খুলি কিনা আই যাব ইনা খুলি কিনা আহা বিচিতে ইয়াতে আউনিয়ান দেখি আছে BMAYG cumulative progress না আৰু এটো স্কিমৰ নাম আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এটো অল ষ্টেট কই কিনা আছে অল ষ্টেট থাকাতে কিনাৰতে এৰো মাৰ্ক ডাউন সাইডতে ইন্ডিকেট কোনা থাকাতে ট্যাপ করব ইনা হইছে গলে ষ্টেট পুরা খুলি কিনা আহিব আমি নাগাল্যান্ড ষ্টেট আছে তো আমি নাগাল্যান্ড চুজ করব এটো বাসিতে আৰু ইনা খুলি কিনা আছে ইটোলা নিচিতে নাগাল্যান্ড লা নিচিতে সিলেক্ট কই কিনা থাকাতো রাইট সাইড কর্নারতে এৰো তে ট্যাপ করব এটো বাসিতে ডিস্ট্রিক্ট আমি বেনিফিশিয়ারি নহয় হলি মই ইনি এক্সাম্পল দেখাই আছে আমি মুকচং ডিস্ট্রিক্ট লাগা আছে মুকচং এটো বিচিতে আৰু বি এটো সিলেক্ট কোয়াতে কিনাৰতে তা এৰো তে ট্যাপ করব এটো বিচিতে আমি লা এটো সাব ডিভিশন আছে মঙ্গলম্বা সিলেক্ট করব এটো বিচিতে আৰু বি নিচিতে আমি এৰো মার্ক তে ট্যাপ করব এটো বিচিতে আমি লা পুষ্টি তো আছে এটো চাঙ্গি পুষ্টি এটো ট্যাপ করব তো চাঙ্গি পুষ্টি এটো নিজলা পুষ্টি এটো সিলেক্ট করা বিচিতে এতে এটো ওপৰতে 19+20 কোৱাটো ইটোলা আনসার তো ইয়াতে নিচিতে টাইপ ক্যাপচা কই কিনা দেখি আছে আউনিয়ান এটোতে হালিবতে টাইপ ক্যাপচা কই কিনা থাকাতে 19+20 কিমান হয় 39 না তো আমি ইয়াতে টাইপ ক্যাপচাতে কিবা করছে সিলেক্ট করছে এটো বাসিতে 39 এটো বাসিতে আমি সাবমিট করব এটো বাসিতে সাবমিট করা পিছিতে এতে পুরা খুলি কিনা আহি যাব তো আমি এটো নাম খান কি তো দেখাও না পারবো কি জানে আমি লা পুষ্টি মানুহ খান কি বি কব পারে
idu nimide ami tandu igun nitikabo khali ina olabo ede NL koi gina idu registration number dikhi ase awni han ifale manola naam ase beneficiary name na idu baside ade sabi bank name ase Indian bank ase sob Indian bank ina na ede status kan sob ase verified ase status kan na status kan sob verified ase idu baside reject reason reject koi gina thagisi gule yate olai gina ahi jabo itia ame yate bro nijor na registration number olai lobo pare de holibi itu no ola agede yate itu full na haibo itu nimite amen yate ahebo itu basiri yate download excel nole download pdf to awnen karne sopra phal hobo nichi wala itu download pdf file koigna tha ado itu pdf file te awni download kora bisire pura list to awni sawole pabo na itia ami han pack kurbo ita pack kurse itu bichire awni la status kan kina sabo itu dikhai debo ami ita first page te ahi jaise ami aro idu 3 line de click kurina idu pon kurse ita first page te ahi jaise ami han idu page de next te ase aro ede nichi de awnen saw bai ase ede stakeholder koigina likhigina ase stakeholders koigina likhigina ase de idu stakeholder gwade tap kuru ita ede first wala IAY PMAY beneficiaries na idu bi ase family member detail awas plus idan sob ase awnen idu saw bare holibi ita sob prefers wala de tha ade amen tap kurbo itu je tap kursi gole ina ahi jabo itu bichide awni hanya de awni la registration number juntu ida agete dikaise dade bra olai gina loa to awni han yate halibo de registration number de halibo itu baside submit te tap kurbo kida submit te tap kurbo awni han juntu phone number athar logote link kurigina ase itu phone number do OTP ahibo itu OTP logina hali dibo itu hala biside awnian la status kan sob khuligina ai jabo awnian tade saw barbo awnian la beneficiary details pura ahi jabo aro kwa nisina PMAY itu la package to ami pura ekta video khata hurigina bonaigina anigina awnian gi detail ba bujai dibo itu kina subside kina jaise itu tinta category ase itu kwa nisla itu 2004 aha sal December 30 tak extension gurigina ase apply gurongo no andu kuro barbo hoishi golibi ita to election time be bungje ase na itu bra bishibak chakate to apply gurole shuru hoi jaise state down de to amen state te hoshina hoana itu kobo na bare itu bi ami ekbar sai sabo research kurbo ina na ikil ore itu sob ani dibo koigina aji video yate khotong kore ase